ganina feeding. Gibalhin man niya ganina diri sa pikas kani diri wala man nahurot og kaon nila. So gikuha niya o gibalhin niya diri sa pikas. Gamay na lang. Tura. Na. Ang sa outer gibutangan ini mo? Kulang ra guro nila ganina. Kulang kay to no. Tura. Direta sulod mamasol. Nakanggam na kanina. Tanggam. Piti-piti gyud. Wala ka kalimpang wa. Tanggam? Upo ka, dito ka pong kana, upo ka tro. Ito haligyo, street to ara o ara. Si Dadan ako. Asa Asa naman nalibang ka? Agoy Jumar. Buang mulupad man na. Haray-haray guys. Kay medyo luya si Sumbe. Namukad sila. Namukad ko 5 ra ka bukuha. Luya. Dagmay pa. Kay tas kinabuhing pobre guys. Pero laban lang. Para puhon ugma man damag. Buhi ra gyapon ta guys. Nahubagan gyud ta. Apa kong hubag guys. Pagkang sakita ilakaw guys. Kinabuhing pobre. Kayod gyud. Sa to.